Good evening, ito Akashvani Kohima, Samlaga Khobor Puri Asem Habeni Kikon. Poila headlines. Kartavya Patte Republic Day Parade to Bharat laga kisim Sanskriti aro Saini Hunar laga milawat kurigina dekhaise. Nagaland to Republic Day Celebrations Day Hornbill Festival dekhaise. Nagaland to pura desh logode 77th Republic Day manade jurise. Aro Padma Shri Awardee Guru Pongner para nijor laga virasat ke hikiwole aro joton kuri rakhiwole dorkar opore koise. Itia pura khobor. देश तो আজি 77th रिपब्लिक डे मनाइছে प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बरा देश के लोगिना रिपब्लिक डे दु कर्तव्य पथ नई दिल्ली दे मनाइছে समारोह दु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरा नेशनल वार मेमोरियल दे विजिट करिगिना शुरू करिছে जोते ताई देश के लोगिना शहीद बहादुर खान के श्रद्धांजलि दिगिना फूल लगाई दिया करिছে प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दु कर्तव्य पथ ते एकता सेरेमोनियल बगी दे Parade laga Chief Guest European Council President Antonio Costa aro European Commission President Ursula von der Leyen logode ahishe. Desh laga jhanda du khuli dishe tar piche desh geet logode 105 mm light field banduk cholaigina 21 banduk salami kurche. The Republic Day parade at Kartavya Path today highlighted a unique blend of India's cultural diversity and military prowess. The theme this year is Swatantrata ka mantra Vande Mataram and Samriddhi ka mantra Atmanirbhar Bharat. 30 tableaux from various states, union territories and central government ministries and departments were displayed during the parade. These tableaux showcase the cultural diversity of the country by exhibiting a unique mix of 150 years of national song Vande Mataram and the nation's rapid progress on the back of growing self-reliance across sectors. A tri-services tableau showcasing replicas of major weapon systems used by the Indian military during Operation Sindoor was one of the key attractions at the parade. President Murmu conferred the Indian Air Force Group Captain Shubhanshu Shukla with India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra. The event concluded with a flypast by 29 Indian Air Force aircraft including Rafale, Su-30, C-295, MiG-29 Apache among others. Flanked by two Sukhoi MKR-30s, escorting the Poseidon. Over 2,500 artists presented cultural performances during the parade with special guests from different walks of life attending the ceremony. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi. Vice President C.P. Radhakrishnan, Pradhan Mantri Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah और दूसरा केंद्र मंत्री खान पर भारत ते आरो विदेश ते थाकिया नागरिक खान के अवसर ते खुशी सलाम जनाइছে एकता सोशल मीडिया पोस्ट ते मिस्टर मोदी आशा करिगिना কৈছে कि इतु सफर बरा देश लगा नागरिक खान दे नतुन ताकत आरो उत्साह आनिगिना विकसित देश बनाबो नागालैंड আজি कर्तव्य पथ दिल्ली दे हॉर्नबिल फेस्टिवल दु 77th रिपब्लिक डे उत्सव ते देखाइছে नागालैंड लगा टैब्लू दे द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग कल्चर टूरिज्म एंड सेल्फ रिलायंस प्रस्तुत करिছে तादे प्रदेश लगा सांस्कृतिक विरासत तार लगा दुनिया भर चीनिया त्योहार आरो आत्मनिर्भर भारत ओपरे देश लगा सपना लगदे जुरिगिना टूरिज्म के लोगिना विकास ते बारी थाकिया ध्यान खान दिखाइছে. And now comes Nagaland. Nagaland's tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. Chief Minister Nipurio কৈছে Nagaland laga tableau juntu the Hornbill Festival celebrating culture, tourism and self-reliance laga theme de Nai Delhi de Republic Day Parade 2026 te prastut kuriছে itu de ekta garv kuriya samoy ase. Mr. Rio bara kalakar khan aro creative teams ke Nagaland laga bhal sanskritik virasat tu sundur bara dekhawole tai khan laga mehnat nimde tai prasansa kuriya janaise. Ekta janani ase IDAN द्वारा नागालैंड सरकार दु 28 February 2026 ते नागालैंड जापान कनेक्ट टू इंटीग्रेटेड बिजनेस हब एंड इनोवेशन सेंटर फॉरेस्ट कॉलोनी डिमापुर दे ऑर्गेनाइज करुबले आसे इवेंट टू जापान दे काम करुबले लगा मौका खान ओपर दे जानकारी आरो जापानीज कंपनीज खान लगदे बातचीत खान मिलाइगिना থাকিব इंटरेस्ट থাকিয়া कैंडिडेट्स खान दु आगे जानकारी निमदे 8257932918 ते संपर्क करुब पारिबो
আকাশবাণী কহিমাৰ আপনি গান লগতে খবৰ আনি দি আছে তাজা খবৰ শুনিবৰ কাৰণে আমি গান লাগা এক্স হ্যান্ডলছ AIR নিউজ এলাৰ্টছ আৰু AIR_কহিমাতে ফলো কৰিবি আপনি গান বাৰা ইটো খবৰটো নিউজ অন এয়াৰ এপ আৰু ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ কহিমা বাৰাবি শুনিবলৈ পাৰিব ওয়েলকাম বেক আপনি গান সাম লাগা খবৰ শুনি আছে নাগালেণ্ড আজি পুৰা দেশ লগতে 77th ৰিপাব্লিক ডে মানিবলৈ জুৰিছে ষ্টেট লেভেল সমাৰোহ সিভিল সেক্ৰেটাৰিয়েট প্লাজা কহিমাতে লোৱাদে চিফ মিনিষ্টাৰ নিফিউৰিঅ'বৰা দেশ লাগা ঝাণ্ডাদু খুলি দিগিনা ৰাষ্ট্ৰীয় সালামদু লৈছে ভিৰকে কথা কৈগিনা চিফ মিনিষ্টাৰ কৈছে তাই লাগা চৰকাৰ পৰা নাগা পলিটিকেল ইস্যু লাগা জলদি সমাধান নিমতে কমিটমেণ্টটো আৰু জনাইছে তাই কৈছে পলিটিকেল এফেয়াৰ্স কমিটিটো ইটো সময়তে একটা এক্টিভ ফেচিলিটেটৰ kuriগিনা তাই লাগা জুগাৰডু জোৰ কৰিবলৈ যোজনা কৰি আছে তাই সব ষ্টেক হোল্ডাৰ্স কানগে মিলমিলাপ আৰু বুজিগিনা একি লগতে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে Unresolved Naga political issue, an issue of paramount importance. Its non-settlement continue to impact every aspect of life of our people, hindering in no small measure but collective efforts for attaining greater height and level of development. Development gaps khan koigina asoltu Eastern Nagaland de Mr. Rio koise alag bartav kuriya tade Frontier Nagaland Territorial Authority propose kuriya oporde ENPO লগতে চলি থাকিয়া বাতচিতকে এড্ৰেছ কৰিবলৈ চৰকাৰ লাগা কমিটমেণ্ট খান আৰু বি কৈছে 2047 দে বিকশিত ভাৰত লাগা সপনাকে চাইকিনা মিষ্টাৰ ৰিঅ কৈছে নাগালেণ্ড বি বিকাশতে আগে বাঢ়িবলৈ দৰকাৰ আছে Fellow citizens, as we celebrate our achievement and progress, we acknowledge that much still needs to be done for our people. On this auspicious day, let us once again rededicate ourselves to working with renewed vigor and sincerity towards a more developed, prosperous and progressive state. After the Chief Minister bra Governor's Gold Medal aro Commendation Certificates aro Police Medals khan dishe. Tai Markofet e-commerce platform Naga Bazaar bi shuru kuri dishe. Drone School Drone Center of Excellence Nagaland udghatan kuri dishe aro exhibition stalls khan bi khuli dishe. Utsav te 7 saal laga Nurile Chizo para Vande Mataram laga rendition kurishe aro rang birangi cultural performance khan bi dikhaise. Jani mani Ao Naga folk kalakar Guru Sangyusang S. Ponganerge Padma Shri Award 2026 to dishe. Itu desh laga charta sobse ucha civilian honors ase aro taige itu Ao Naga folk kala de tai laga alak yogdan dia chin kurigina dishe. Padma Shri Awards to Jwagali janaise 81-year-old cultural icon du Ungma Bosti Mokchung district parase. Guru Sangyusang Ponganerdu tai laga jivan du nijor laga Naga sanskriti ke দেখাবলে আৰু যতন কৰি ৰাখিবলে লাগাই দিছে আকাশবাণী নিউজ কহিমা লৰে আলাক পাৰা কথা কৰিয়া দে গুৰু পংগনৰ কৈছে জৱান উমেৰ বৰা তাই পাৰম্পৰিক কলা দে বিশেষ ধ্যান দি থাকিছে আৰু ডাঙৰ খান আৰু তাই লাগা দাদা লগতে শিকিছে ইটো পৰা নিজৰ লাগা ফক গান আৰু নাচ খান ভাল বৰা শিকিবলে পাৰিছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডি বৰা চৰকাৰ লাগা মদত ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আও সেণ্ডেন Ungma Village Council আৰু তাই লাগা সাফাৰ পুৰা দে জুন খান তাই লগতে খাৰা থাকিছে ইটো হানকে সাৰানা কৰিছে আজি ডাঙৰ award government of India পৰা Padmashri award দিয়াটো মই খুশি পাই আছো ইটো পা বলে government side বেছি পৰা মই মোটিভ কৰিছে ইটো কাৰণে মই তাৰ লগত acknowledgement দিবলৈ মন আছে নিজৰ লাগা বিৰাসতকে শিকিবলে আৰু যতন কৰি ৰাখিবলে লাগা দৰকাৰ দে জোৰ কৰি কিনা গুৰু পংগনৰ পৰা নজৱান খানকে তাই খান নিজৰ লাগা পেহচানকে বুজিবলে কৈছে আৰু তাই খান লাগা সাংস্কৃতিক বিৰাসতকে ঠিক পৰা শিকিবলে আৰু যতন কৰি ৰাখিবলে কৈছে আৰু তাই লাগা দৰৱাজাটো জুন হলিবি শিকিব মন থাকিলে সদায় খোলা থাকিব কৈছে ইটো আমাৰ গান আইডেন্টিটি কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশন ইটো জানে পোৱা কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে জোৱানে youngster ইটো কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশন জানিবলৈ মই এনকাৰেজ কৰি আছে ইটো জানিবলৈ মন আছে আমাৰ পাপা যে আহেগিনা ইটো লেসন কৰিবি মই সদায় আমাৰ তৰপতা কলাগিনা থাকিব Tada Chief Minister Nipurio Bra Sangyusang S. Pongnerge Kala Laga Field de Padma Shri Award 2026 Panimde Badhai dishe. Chief Minister Rio kushe itu chindu Mr. Pongnerge Au Naga folk kala ge dekha aro joton kuri rakhia laga commitment nimte dishe aro tai laga sob kam de safalta jari thakibole wish kurise. Khobor seste headlines aro ekbar janai di ase.
कर्तव्य पत्ते रिपब्लिक डे पैरेड टू भारत लगा किसिम किसिम संस्कृति और सैनी हुनर लगा मिलावट कुरिगिना दिखाइছে नागालैंड टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस डे हॉर्नबिल फेस्टिवल दिखाइছে नागालैंड टू पूरा देश लगते 77th रिपब्लिक डे मनादे जुड़िছে और पद्मश्री एवार्डी गुरुपंगनर बरा निजर लगा विरासत के हिकिबले और जतन करि राखिबले दरकार ओपरे কৈছে इतु लगत আজি साम लगा खबर इमानते शेष करि আছে हुनि থাকিবি আহা কালি ফুজুৰ 7:25 মিনিটে নাগামিজ খবৰ আনি দিবলৈ আছে হ্যাপি ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড গুড নাইট